प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत नुआ सकाल आशार कार्यक्रम में आपण मान स्वागत जनाऊँगी। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज प्रसंग है चिन्हिबार चिन्ह। प्रसंगटी है चिन्हिबार चिन्ह। केमिति आपण चिन्हिबे जे एमाने ईश्वर को संतान अटंती। गोटे चिन्ह आपण कहवाई चाहे ईश्वर संतान मान को चिन्हिबार गोटे चिन्ह। प्रसंग होउछि चिन्हिबार चिन्ह। माथ्यू 5 पर्व तार 9 पद। शांति कारक लोके धन्य कारण से माने ईश्वर को संतान बोली ख्यात है। ईश्वर को संतान बोली केमती जानिबे गोटे विषय जानिबे जे से शांति कारक लोक, से मिलामिशा करैबा लोक, से पीस मेकर अटे। एटा गोटे बड़ चिन्ह। चिन्हिबार गोटे चिन्ह कौन ईश्वर को संतान बोली केमिति चिन्हिबे जे से मिलामिशा कराए, से अशांति करे नहीं, से गंडगोल कराए नहीं, से समस्या सृष्टि करे नहीं, से जोठी भी जाए से शांति सृष्टि करे, अशांत स्थान को शांति स्थान परिणत कराए। एटा होची चिन्हिबार चिन्ह। जदि जड़े लोक आपण मंडली रे आसिले शांति सृष्टि कले, शांति स्थापन कले, ईश्वर को संतान। आ सी जदि आशीर्वाद अशांति है जानवे से ईश्वर को संतान नहीं। जदि आप चर्च कमिटी आसिले से आशीर्वाद दिन जदि अशांति आरंभ है से ईश्वर को संतान नहीं। सेवा कार्य आसिले आपण घरे जदि कौन से लोक आसिले से आशीर्वाद द्वारा जदि आपण घरे शांति स्थापन होची, मिलामिशा होची, अशांत विषय दूर हो जाउची, जानबे ईश्वर को संतान। चिन्हिबार गोटे चिन्ह। मैं आपण मान के चिन्हटा कहूँ मन रखी। जदि कौन से प्रचारक आपण चर्च आसिले जो मतांतर मनमालिन अशांति गंडगोल समस्या होती से आशीर्वाद जदि समस्ते मिसी गले जानबे ईश्वर को संतान। अनेक थर किसी प्रचारक आम मंडली को आसती आशीर्वाद द्वारा मंडलीटा अस्थिर हो जाए, गंडगोल हो जाए, दी भाग हो जाए, दी गोष्ठी हो जाती, जानबे ये शांति कारक नुहे, ये अशांति कारक। अशांति कारक लोक मैंने भी चिन्ह पार ईश्वर को संतान नुहति शैतान संतान। कारण शैतान जोड़ी जाए अशांति सृष्टि करे, गंडगोल सृष्टि करे, दलभेद सृष्टि करे, मतभेद सृष्टि तार काम। यहाँ तार क्वालिटी गुड़ाक ये दलभेद मतभेद करने लोक स्वर्ग को जीवे नहीं। कारण से जो जीवा कथा से जीवे। चिन्हिबार चिन्ह। जदि आपणकर मंडली रे, आपणक परिवार मध्य, आपणक बंधुवर्ग मध्य जदि कहारी मध्य मनमालिन मतांतर होइछि, जो लोक जदि इनिशिएटिव नौछंती मिसैबा पाए प्रथम पदक्षेप नौछंती, जानबे ये जने ईश्वर को लोक बोली। से मिलामिशा करे। किंतु यही अशांति कारक लोक माने शांति थिबा स्थान जे अशांति कर दियंती। दी दल, दी गोष्ठी, मतभेद, दलभेद तांकर फायदा पे जहा करबाटा कर दियंती। मु कहीं कथा कहूँ जानी रखु। चिन्हिबार चिन्ह ईश्वर को संतान मान को चिन्हिबार चिन्ह से कौन करती मिलामिशा कराती, गंडगोल कराती नहीं। आज मंडली मध्य अनेक विशृंखला, अनुष्ठान मध्य अनेक विशृंखला, परिवार मध्य, भाई भाई मध्य, सासु बहु मध्य, पुओ झील मध्य, घरे घरे समस्या, अशांति, मनमालिन, मतभेद, नाना प्रकार विभ्रांतिकर विषय, कथा कथार कोर्ट कचेरी,
କଥା କଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏସବୁର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତି ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଦ ପିସ୍ ମେକର, ପିସ୍ ବ୍ରେକର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ନୂଆ ଲୋକ ଆମର କମିଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶାନ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ମତଭେଦ ହେଇପାରେ, ଦଳଭେଦ ହେବନି, ମତାନ୍ତର ହେଇପାରେ, ମନାନ୍ତର ହେବନି, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମତ ପୋଷଣ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମତ ପୋଷଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନାନ୍ତର ହେବନି, ବିଭକ୍ତ ହେବନି, ଅଶାନ୍ତି ହେବନି, ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରାଯିବ। ତ ଆଲୋଚନା ପରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଚିହ୍ନିବାର ଚିହ୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ସେମାନେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆପଣ କରନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୁଏ କି? ଆପଣ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୁଏ କି? ଆପଣ ଯୋଉ କମିଟିକି ଯାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡକାଯାଏ ସେଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି କି? ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ କିଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଖ୍ୟାତ ହେବେ ସେମାନେ, ଏ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ହେଲା, ଏ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳନ ହେଲେ, ଏ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମିଶିଗଲା, ଏ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମିଳାମିଶା କରାଇବାର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକ କର, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉଠି ମନମାଳିନ ଅଛି, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ମତଭେଦ ଅଛି, ଦଳଭେଦ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।